warahmatullahi wabarakatuh. Iya dong. Magtawag. Tawag. Ano? Section. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك ولعظيم سلطانك، وصلاة وسلاما على سيدي ومبعوث رحمة للعالمين، بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل واهدنا إلى سواء السبيل. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم اجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، ولا تجعل هوانا يقودنا إلى ما لا يرضيك. اللهم من كان من هذه الأمة على غير الحق ويظنه أنه على الحق فرده إلى الحق ليكون من أهل الحق. ثم أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillah dehelu aman kemon magsyukur kita bi si Allah Ta'ala tiak kita bi magsangim-sangim si sangim inin karena anuhut bi pangandaakan Allah Tabaraka wa Ta'ala yene magpaesye pasalan agama duk sinabab amban yene pangahadjete bi bulan itu yene bulan kapanganakan tuo si dialem na inanak Nabi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam duk sarta si sangem itu bang si kalendar yene kalendar hijriyah yene si kasampuk duem bahangi bata maknanen yene zaman la itu si kasampuk duem bahangi bata inanak Nabi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam si dialem bulan Rabiul Awal in sangem itu dan buat amban me title atawakan maudu sinabutin bin pasalan yene maulud atawakan maulid pasalan maulud atawakan pasalan maulid kaikahan amban me manusia ga petatali we delukay tahati bang ine inalenan mauludin atawakan inalenan maulidin binan ine inalenan mauludin ine inalenan maulidin dapat kegehi ulali ko itu bang maawamin walaupun hebme kaulamaan masih pegei tahatire kasinduehanin duk ngaligsu kasinduehanin bang ine inalenan mauludin ine inalenan maulidin pege bang katau annu atine i tujanne i tau kita nga hukum ne duk katau hante bang ine dialemnen mauludin niya pangamakna mi ulama kemon kalimat maharga si bahasa Arab luune alen subjek luune pinangajian niya maknane siluga duk si istilah niya maknane siluga duk si istilah hati siluga etedi maknanin bang inusal salungkoha bang si istilah yene pangamakna inusal we me ulama miyaan maksudnin bang sinabut sikite pasalan maulud maknanen ko tasabut we tuan guruten bin ansini isim maf'ul iye maulud isim maf'ul maknanen inanakanin maulud inanakanin maknanen bulan itu pinain bulan maulud bulan inanakanin nasine inanakan dialemnin ekka inanakan si dialemnin sa sine mabaktul takilalehin Nabi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wal hasil bang tasabut sikite pinain bulan maulud bulan Rasulullah impege bulan kapanganakani pega iya dinalenan mauludin inanakanin na ina isab minaksud me ulama pasalan maulud pinain bulan miyaan magmaulud ina minaksud din pega si waktu te ko itu tak me kasindueanin bang tasabut inin pangannaden lemmi pangannaden laat pangannaden gayap ina maksud me ulamain bang kambaya nga tauhan ne bang ina maksud nen pilih kam si me ulama manganjari yele pege banggay manganjari ielu asal sinabut we delemmi me ipun Allah pege bisan mismu aku tapailas utagna duk kalemmian utagna bang pagsabutan maulud ngeb bang utete kite masame kitab me ulama te mangan jariyahin pagpayam te dumen hati lemmi asal hap hati manamalan
Pegaina mina nahande hinati hande inalenan mauludin. Fa inda inalenan mauludin al maqsudu bil maulid maksud bainne maulidin yene magmaulurin pinain magmaulud ini hati magmaulurin al mutadamminul ijtima' li sima'i siratin nabi sallallahu alaihi wasallam wa syama'ilihil atirah wa idkhali mahabbatihi fil qulub wa sima'il madaih fi haqqihi wa it'amit ta'am wa idkhalis surul ala abna'il ummah. Ini takrifan mauludin. Bang si syara si istilah yene si me ulama menganjari yehin. Pa inda inalenan bang tasabbut magmaulud inin paine minaksudin. Dialemnen paine bang pinain magmaulud maksudnen paine magtimuk-timuk. Mag-ekka-ekka. Magtimuk-timuk, mag-ekka-ekka. Kue antang magkarajaan magpun maekkalu. Ubus ini maksud pagtikulanin. Ini maksud pagpunanin lisima isiratin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bakale histori sira bakas Rasulullahin. Bakale sirane. Ini hati siranin. Yene bakas ne labeyanne. Kami tagna. Lugune ini historihin sahayane maglalin-lalin. Amban kalellahan tapi si kadende an tujuh kalellahan sampai tapi si ina si amma ne sampai tapi si ina ne. Lu ne me kaalan si waktu binetengan we ina ne bang ine tales sa ina nin. Lu ne kaalan si waktu ne inanakan bang ine mapaatagin. Lu ne si waktu ne diki-diki bang sine makapasusu makaipatyahin. Bang saingge me barkat nin. Lune si waktune adja bang ine bahan-bahan nin. Bang ine kaeluman nin. Lune me ipun Allah tabaraka wa ta'ala sampai pagandani. Sampai katek kawahi si iye. Sampai pagdakwane. Sampai pagbakuitne. Sampai pag isra'ne. Sampai pag mi'rajne. Sampai bonoanne. Sampai me ipun Allah tabaraka wa ta'ala pangaddatanne. Sampai pag-haji ne, sampai kawapat ne. Yai maksud pagtikul-tikulanin. Gepi agen takole sinabut mininted DMI. Yai maksud nin. Wala asil dimen laat. Kita bi insya Allah taala nabut kita bi aman nemiaan. PGI maksud magmaulurin. Dakam kalemian. Pasagarum bini me akalemian ge mabayalu. Ambat ne kau dusudda kataimak de. Sa iyan maksud magmaulurin, magtimuk-timuk, mag-ekka-ekka, pakale, histori, suwi-suwi, kaalan Rasulullahin. Dumen me kaalan artista, dumen me inin laisa, kaalan Rasulullahin. Wasama'ilihil atira. Duk in histori kakompleto kajukup Rasulullahin. Pege Rasulullahin ginellal iye al-insanul kamil. Rasulullahin dambua manusia jukup. Bang tamanan cukup ne manusia pagka manusia nen sine Rasulullahin. Pegge kemon nen taguna tapaidda. Laku-laku nen pamintang-mintangan kakainang nen tumuun pa esep nen tamanan apa esep. Pangakane kiten kemon bakas Rasulullahin tumuun. O sampai me songot ne ineddo taguna ineddo mi andanen pangalago may perfume de hamut-hamut de. Sampai me'la'a ne me'ipun Allah Ta'ala. Niya dan buah sahabat. Me'ipun Allah Tabaraka wa Ta'ala. Bangga kulupa inalenan si Malik bin Sinan. Inukukwe nila Rasulullah sallallahu alaihi wasallamin kahamutan. Kamutan. Khalid bin Walid. Bukok Rasulullahin magtabarruk ya binuobo awe ni pagbonoan. Gabak astaraab. Khalid bin Walid bukok Rasul sallallahu alaihi wasallam tasabbut dalam kitab Al-Bidayah wan Nihayah. Wey pegge taguna ikemon kaalan Rasul sallallahu alaihi wasallamin pegge ginella Rasulullahin al-insanul kamil. Na igero sabi tage este bisinabbur. Sa pegge kita bilay pabantuk te bang ine dilem mauludin. Us meke hukum tebi. Meke hukum tebi. Pegeme sindue mga hukum malaat lay inukum de man katalahan at jaga pinayaman bang ine isinin. Bang ine hinang dialemin. Ga pinayaman may ipon Allah. Bang ine hinang dialemnin. Nabuien ati dialemnin.
Ine pe dialem nele wa idhalu mahabbatihi bil qulub. Yene pege bang ini story ni Rasulullah in kaalanen paasek magdalem pangatian te bilasate bisihin. We sa itu hati luugnen, we sa itu hati bakasnen, we sa itu hati kasigpitannen paasek dilem pangatian te bi ase induk lasate bisi Rasulullahin. Nabang paasek na yen iman ni. Iman ni pemarat saya ni tuju Allah Taala. Pege gay cukup iman ten bin banggay lasate bisi Rasulullahin sobra amban pangalasate barante bi. Sadip yang bani wasima'il madaih, sima'il madaih, pakale-kale puji sanglit si Rasulullahin, pakale-kale puji sanglit si Rasulullahin. Yene me dalam kitab barajan imam barajan jilu, dalam me kitab me maulud lu, yene me pagtengge dalam me tengge asarakalai puji epi sanglit si Rasulullahin. Gak epi niya salah ni, saat tege baglumandu mahilas tu bisa duhab kina hilasan ini. Madai happy puji sanglit si Rasulullahin. Paham bibe? Me paine assalamu alayka ya Rasulullah. Wa ini. Dumeni kahapan asyraqal badru alaina angkar pinalenan pinan magtengge asarakal. Pege nengge si. Ubusine malaihin asyraqal badru alaina. Pasila padanta paine bulanin itu si kami. Sina sinanglitan bulan lay Rasulullahin. Nabusway pa inde me niya nengge ina tedo si manenggele pangaharga ti Rasul sallallahu alaihi wasallam ga niya sallah ni nengge keu pangamulyanu Nabi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dia leman mauludin sadip yang mani ine pe wa it'amit ta'am magpakan-pakan magkakan-kakan bang niya sikite meli kita kapamangan, mataak kita kapamangan, bohan te magkakan-kakan, magpakan-pakan kita. Nasiga niya, kue ini na may matatoe te bitagna ini, kanya-kanya magluto, us magbasa si Rasulullah lay, ubus ili na magsaw-saw. Naga niya laylaat, janan magkasilasa, janan mag-esim. Yay inalenan mauludin me ipun Allah Ta'ala. Wa idhalis surur ala abna'il ummah. Wa idhalis surur ala abna'il ummah. Pagpaasekan no kakegan kasinnahan si mekanakan umat ini. Dukse kegan dukse sinna. Yene sinna pakale taklim, sinna pakale agama. Pega si waktu tebi ko itu gak tentunya kasinnahan. Yuk kasinnahan makanakin si me iskulan. Niya me linggo ng wika de, niya me pagdagang-dagang de, niya me program de, niya me intram de. Nakita si agamate, andang niya kalasig-lasigante. Yan ay mag-story pasalan kahalan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Na ito hininangtin. Binapimbi ko niya lahat si mana mauludlay. Ganiya na ulali kita me ipon Allah bangway hilas gay mabaya kasinduhan me kapong tinayhanten bin si parkalai bang ini kahilasan de malaihin. Si dalil si me hinang ek kadalil. Ek kadalil manunjuki tujuh ini nang dialem nilai. Ek kadalil. Sa pege mesin doin pa nega ko nga suwa. Nakahagad kambang gene nga suwa pa inun bege bang me magdebba. Magbidda epu abiyak sa nebba dug agay biyak sa nebba. Bang abiyak sa nebba bang pata ne sitangkulan say kitene me lugal-lugal bawisin me bawisin na taan ne mana taan ne meddang. So ibang agay biyak sa nebba gay kaswa ni may bang bahume nuhuddo. Maknanen si ulama bang niya ulama gay nga tauhan dalil ni gay nga suwa dalil pa inun men tuyo magpiha dalil. Sa bang niya nga suwa dalil pa inun iyan ulama in tuyo magpiha dalil. Bigi ek kadalil pasalani. Pagkegeg tabi si Rasul sallallahu alaihi wasallam asal dinakitibigegan. Dinakitibigegan si Rasulullah intege nikmat haji. Allah Ta'ala ngaka kul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fabidzalika falyafrahu dalil ni aka ansapan Allah Ta'ala o Muhammad sabab kalabian Allah Ta'ala sisiya yene Quran wa rahmatihi duk asene ambat sekegan huwa khairum mimma yajmaun yene ien pa inne hape kakek de si Rasulullah le amban me pagtikulan de perkala dunia magpabintuan me ulamain ek kage kahagad si tafsiran ne we rahmatin nan sinin Rasulullahin. Pege bang akaan nuruk me tafsir Imam As-Sabuni payamanon bilai lukaren tafsir Qurtubi.
Ilukaren tafsir Ibnu Katsir, bang kaswa de ini si tafsir Imam As-Sabuni, bang lukade tafsiran nin rahmatin Rasulullah. PGWG sekahagan si ulama payaman de lukade hajja Quranin, delem Quran tamanan bisa nih, tamanan harga ne tafsir yene minaknaan Quranin du Quran. Quranin minaknaan du Quran, tamanan harga ne tafsir. Ubus meke minaknaan Quranin du hadis. Ubus meke minaknaan Quranin duk me bisara sahabat. Ubus meke minaknaan Quranin duk me pangamakna me mufassir. Nabus meke minaknaan Quranin pinaluha duk kemon ne tau magmakna. Iye ne tau si bahasa Arab. Natamanan umuda buat tafsir tinafsiran Quranin duk Quran. Nanan sinin tafsiran ti rahmatin Rasulullahin pan Allah Ta'ala wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Gak kau binabawe kami wa Muhammad melainkan nin rahmat. Tinafsiran we ayat ini ayat tamwalay maknanin Rasulullahin rahmat supaya kita bikegan si Nabi dari Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalil ni amban dalam Quran. Nasi kedua dalil amban hadis. Amban hadis. We dalil we niya dalil me ipun Allah Ta'ala dalil pangahadjete bi Rasulullahin, pangahadjete di bulan panganakan ni. Tatile Rasulullahin sidang buah hadis. Bang we iye muasi el-wisnin. Pain Rasul sallallahu alaihi wasallam dzaka yaumun wuridtu fi el panganakan aku. Gatebi Rasulullahin el panganakan yahin hinargaan we ne. Ine pangahargaan ne yahin puase. Na may mapandak akal nin pikilan ni na pain we sabka ang magmaurud magkakankakan we kam ga muasi. Pain me ulamain dalil ininen bangkeo makagees ellew kapanganakan Rasulullah lay muasi keu. Pege wege keu makagees muasi ek kape ibadat sa dili hinangnu masi keu magpahala karena panghargaan wellewi. Pege Rasulullah lay muasya iye ngurung iye upama, ngurung iye misal we hinarga we ne ellew panganakan nenduk ibadat. Gay ke upamanan makapuase niya udurnu hargaan nuluk pagsadaka, hargaan nuluk pagbasa Quran, hargaan nuluk magpakan-pakan, hargaan nuluk nalawat kew, hargaan nu me ipun Allah tabaraka wa taala duk basanu siranin lamud ni panghargaan iye. Nabang hargaan nu ellew panganakan nen ellew isnin si bulan ko itulay hargaan nu rusak bulan panganakan yahin. Yene bulan Rabiul Awal. Bang hargaan nu bulan panganakan yahin bulan Rabiul Awal, hargaan nu tempat panganakan yahin silahat si ablai si Makkah. Ya iyan me ipun Allah Ta'ala gak debi dalilay. Ek kahit dalil me ipun Allah, bang pagbisara pasalan dalil me ipun Allah tabaraka wa ta'ala. Na ko itulay kalukalo na kitebi gay me magduwe-duwe me ipun Allah Ta'ala. Pegay na tasabut de bang ini hatihan mauludin. Duk ini tasabut de bime ipun Allah bang ini me dalilin niya hati. Duk bane sati dalil tenged ili me ipun Allah Ta'ala. Nagwa itu pegay nambuwa amban maksud de ipukun magtimuk-timuk magtikul-tikul pakale istori sira Rasulullahin. Pakale istori sira Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nagwa itu nabut kita sirani. Yene bakkas Nabi dari Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mula-mulanen sinabuten bin yene sugsugan Nabi dari Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sugsugan ni. Tamanan cukup nega niya lipat si sugsugan gak niya sadi amban sugsugan Rasulullahin. Cukup sugsugan nin. Sinugsug we dambuwa kari inalenan Ibnul Jazari. Di dalam kitab ne Arqut Tarif bil Maulidis Syarif. Zaman lay magsulat kitab maulurin me hafidul Quran me qari. Magsulat kitab maulurin me qari, me hafidul Quran. Sinabut we ne sugsugan Rasulullahin. Sampai sugsugan ne taman Nabi Allah Ismail. Taman Nabi Allah Ismail. Painnya si dapu kitab ini painnya Muhammad anak Abdullah. Abdullah anak Abdul Muttalib, Abdul Muttalib anak si Hashim, si Hashim anak Abdul Manaf, Abdul Manaf anak si Qusay, si Qusay anak si Kilab, si Kilab anak si Murrah, si Murrah anak si Ka'ab, si Ka'ab anak si Lu'ay, si Lu'ay anak si Ghalib, si Ghalib anak si Fihir, si Fihir anak si Malik, si Malik anak si Nadri, si Nadri anak Kinana, Kinana anak Huzaimah, Huzaimah anak Mudrika, Mudrika anak si Ilyas, si Ilyas anak si Mudar, si Mudar anak si Nidar, si Nidar anak si Ma'ad, si Ma'ad anak si Adnan, si Adnan amban panubo Nabi Allah Ismail.
Ya iyan me jamaah muslimin me ipun Allah Ta'ala. Binaat wete. Dukwe me ulama pakai doan te yehin. Tagna nabi, tagna manusia Nabi Allah Adam. Ubus tagna rasul Nabi Allah Nuh. Pag ubus Nabi Allah Nuh, Nabi Allah Ibrahim. Pag ubus Nabi Allah Ibrahim tagella li abul anbiya. I amma ka nabi hanin. I amma ka nabi hanin. We begge duwe andane taga anak nabi. Anak ni amban yene me panubu Bani Israel yene Nabi Allah Ishaq. Anak ni amban dangkepak amban andane si Hajar yene Nabi Allah Ismail. Elet Nabi Allah Ismail duk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pain me ulama ten bin sindue gana elet di rasul gana elet di nabi. Gana elet di nabi. Yene elet Nabi dari Muhammad sallallahu alaihi wasallam duk Nabi Allah Ismail gana elet di nabi. Subay bang amban damwa le amban Nabi Allah Ishaq. Nganak Nabi Allah Ishaq nabi, yene Nabi Allah Yaqub. Nganak Nabi Allah Yaqub nabi, yene Nabi Allah Yusuf. Amban tubuan Nabi Allah Yusuf nabi, yene Nabi Allah Ayyub. Amban tubuan Nabi Allah Ayyub nabi, yene Nabi Allah Yunus. Amban tubuan Nabi Allah Yunus nabi, yene Nabi Allah Musa. Amban tubuan Nabi Allah Musa atau pungtinai Nabi Allah Musa nabi, Nabi Allah Harun. Amban tubuan dai nabi, yene Nabi Allah Ilyas. Amban tubuan Nabi Allah Ilyas nabi, yene Nabi Allah Yasa. Amban tubuan nabi, yene Nabi Allah Daud. Amban anak Nabi Allah Daud nabi, yene Nabi Allah Sulaiman. Amban panubu Nabi Allah Sulaiman nabi, yene Nabi Allah Zakaria. Nabi Allah Zakaria nabi, anaknya nabi, yene Nabi Allah Yahya. Amban tubuhan dari usab me ipun Allah Ta'ala nabi, amban usbade yene Nabi Allah Isa alaihi salam. Kata hambi bang ini hikmatnya bang we gana nabi bitu. Pegi kasuci hepi tubuhan Rasulullahin. Kue du hepi saka ula-ula yene nabi ambandang kepak lay ek kase manamal bisan se ek katabo owe adendangan bitu ambandang kepak yene nabi ti Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallu alal habib nalawat kita bisi Rasulullah. We bangkaniaan me ipun Allah tabaraka wa taala Nabi Allah Musahin ilubak we ne tahikin duk tungkud ne kepak yene pangalupug siya Firaun Rasulullah intino we ne mata bulan induk tambo ne kepak paduwe mukjizat ni. Bangkaniaan Nabi Allah Musahin ilubak we ne batuhin pagua sampuk due pansul Rasulullah in pinagua we ne tangan nen kasulaputan bohe inamban tangan ne nginum me sahabat nin mukjizat Rasulullah. Bain me ulamain bangkaniaan Nabi Allah Yusufin kaurungan we Allah Ta'ala dan tengah kahaplella Rasulullahin kaurungan cukup hustu kahaplella. Bangpain me ulamain Nabi Allah Yusuf ta inang nakura silahat Misir ginella liajizu Misir puas amban kaunusne ia nakurain sampai ina ne duk amma ne patuhut si ia bupain Nabi Rasul sallallahu alaihi wasallam ine siyahin ajizud dunya iye panghud data dunyahin pege inaka we Allah Ta'ala wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Demikian nen me ipun Allah tabaraka wa taala pain mesin duehin bangkaniaan Nabi Allah Sulaimanin kapag bayaan we ne jinin sampai me makut sampai ilam jinin ta inang ne bata Rasul sallallahu alaihi wasallam ben ajjajin batanin sampai malaikat iya inagad-agad me malaikatin tanda nen si waktu tekka balakul mautin song nang su nyawane ga dupa asik malaikatin pilih si ebang ga daak ne parialem pag parialem ne malakul mautin me ipun Allah kinilaw pe malakul mautin ine kabayaan nutu pe data dunia atau mole ne hadarat Allah pinabaya pe Rasulullah in si waktu ne magmi'raj magdata langit sine mamoyehin mangantan burdak nen sine security ni amban bubutanin tellu malaikat manhutan yehin Jibril Mikail Israfil Rasulullah in si waktu pinakellum net puas amban tiuk baliw sang kakala si katellu magpakellum manusia taabut sello kiama pagkepak kumunen tek ka malaikatin tellungan Jibril Mikail Israfil magbuburdak manhutan ni. Maknanen me ipun Allah Nabi tay Muhammad sallallahu alaihi wasallam panghu me kaum umatani panghu me ipun Allah Ta'ala ka nabi-nabihanin. Demikian nen pain me ulama bangkaniaan pa inde Nabi Nabi Muhammad bangkaniaan pa inde Nabi Allah Isain ahyal mauta maka pakellum amatay Nabi tay Muhammad sallallahu alaihi wasallam ahya qulubal mauta iye mamakellum pangatian tay mamatayin. Nabi tay Muhammad sallallahu alaihi wasallam me ipun Allah
Tasabut wa Imam Syafi'i radhiyallahu rahimahullahu taala ini bisaranin ma utiya min nabiin aw rasulin bi mu'jizatin illa utiya bi sayyidi Muhammad sallallahu bi sayyidil khalqi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bimithliha. Gali apa ini mukjizat kapangurung wa Allah taala si nabi-nabi ande ellu malainkan nen mukjizati tapangurung wa Allah taala si Rasulullah kemun. Epi Tuhan kan sudah ini story wa nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tasabut bini bang ini imban tubuhan nen. Bang imban tubuhan nen meipun Allah anak Abdullah iya duk anak Aminah. Palatun-latun ke dikit-dikit pege dumen du teggel manamal. Hamlu ummihi bihi pametteng iya we inane. O maka eddo kita pengajian pametteng iya hajja we inane. Tasabut wa Ibnul Jazari. Wa Ibnul Jazari fahamalat bin Nabi sallallahu alaihi wasallam Aminatu. Binettengan newe Aminah Rasul sallallahu alaihi wasallam wa kanat taqul kanyaan inanin magpain ma sya'artu anni hamaltu bihi ga pain ne bisan talessa we bettengku we ay pege rahmat ga bisan talessa ne we betteng wala wajadtu la uthaqlan kama tajidun nisa ga upain ne makalessa bohat we makalessa me kadendehanin para magiram hadja ek kan me kastilan de ek kan kinakan ge kakande nia pemek ko me kenna pinaketo diki-diki Pegedol magwa-wa magbaygowa. Mangpatek ka bisa nilare bun si mayaman ni. Ya iyan me ipon Allah Taala. Subay Aminah me ipon Allah Taala gak niya talisana i. Sampai ina bisaranin illa anni kad angkartu rab'a haidati wa rubbama kanat tarfa'uni wa ta'un. Sampai mismo pa inne pag haid ko koy antangge talissa ko bang patek ka pa inne tek ka bang patek ka koy kaisa. Pege tabiat den de bang beteng ge hinayin. Malingkan ni sampai me pandein mahutu me hinain me dendein beteng paningkuan baka pa inde ko makana inde kung saing geyo napige siya mga tauhan ne pege tika sa ugot isab nasa Aminah gay tapagpail sinabab ang banili me ipon Allah Taala sampai pa in Aminah tasabut wa Ibnul Jazari binisita wa malaikat si waktu de beteng bang bakas si Maryam tekka Jibrilin misita iye Aminah si waktu binettengan we ni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam binisita rusabe mi malaikat ina bisara Aminah in faatani atin tekka pa ini si aku matekkahin wa ana bainan naima wal yaqdana illet ko pa ini turi duk ngape tekka pa ini matekkahin tinilaw ko pa ini hal usirti annaki amalti talesanu pa ini we betteng keu fakaanni aqul we pa ini sa kaula-ula magpain ko ga maadri ina bisara malaikatin siye innaki hamalti bi sayyidi hadhihi al-ummah wa nabiha betteng keu pa ini Aminah binettengan nunung panghukumatin induk nabini pimbe ko sine me karendehan binati betteng pa ini engineer pa ini lemetteng dulu mastal pa ini attorney pa nunggew basta-basta mayor pa niyo, gobyerno kaniya. May kero katohante, gobyerno, may mayor, may barangay, may engineer bang ni makapas. Lupang ni nganda. Suway Rasulullah, hingga niya awam. May ipon Allah, inanin, inatahan, may malaikat. Betting kabinettingan nun, nabi ummatin, induk Rasul. Hangkalit maharga ini story. Ubus sinduin nga mabang ini story, sinibulan sa ito. Ang nagihip agen, ta ubus pang inadjian si madrasa. Ubisan ko ito liyang may pag-adji, may sirahin ni. Ubus gay metep khutbah no tamimbal dadali datoto or magkissa kayo. Ubus gay metep kisah no may maghutbah ni kapag khutbah no sira Rasulullah insay panganak iya gagtawa. Sa saing gerumeke tumango asal sudah inungan waktu sa itu. Inungan waktu sa inin may ipon Allah Taala alasan istorihin mauduin tapi kinili. Sa ako ang patek ka magagawa ko may topic sa di ang manili pagay bang patek ka ek sa may kabtangan sigwa subay sinambungan banggay sambungan gay sa kita katanong isani pagay kinulian kita manukutan ya iyan may ipon Allah Taala puas pa ini pinasagaran ni kuy malaikat tinin ga ni pa ini tekka sa kahaba sangin maglibot-libot may kanabinabihanin tatagini pa ini pagpain ne song ne kupain ne nganak tekka ne pa ini si ako malaikat ibali pagsang ne kupain ne nganak tapit ne panganak kun pinituahan ni kupain ni wini. Ine pituan si akuhin kuli uidhu bil wahid min syarri kulli hasidi. Oke upain ni Aminah bang keu nganak ni basahun ini. Uidhu bil wahid. Peke patalibun ku anakku inin si matunggalin. Sidam buah-buahin Allah Ta'ala min syarri kulli hasidi amban kalaatan kemon pajijingki.
Napimbi ko kami bakas mi manganakin bakas tabas sabihin man kamngana. Pamano umbi ka ame lelahin anak bi ay andabi bang singana. Ka ame subul-subulin sulatun bi bangkam tagaan anda niya ni tambahan bi. Pamituate bi gian kasuate bi dalam kitab fikih. Gian kasuate bi dalam kitab fikih. Gian kasuate bi dalam kitab tauhid. Gian kasuate bi dalam kitab Al-Mu'rab wal Mabni dalam kitab Nahwu. Gian kasuate bi dalam kitab Imla, Gai. Intak kasuate bi dalam kitab Maulud. Hangkan supaya kita pilih mag Maulud do. Ini story pagwate bi. Du kasuate me inin me ipun Allah. Nabi hindi ko kita bi pedi beteng songanak ni magtuyap doktor bagi niya dusin. Na wewe kanal din ito gay ngasi. Ya inin binas sa aminahin. Pitua malaikat si iye. Pitua Jibril. Bangkaw pa inin anak basahun inin. May ulama tabi de elu ina inang na ni matato tabi sinulat dalam kata sinagaban dalam buhay ininum magsonganak ni si. Insyaallah taala lampung manamal. Bagi barakatnya sabi barakat nin may ibro taala inanakan Rasulullah inga ni atalesa kita bang panisab sayili bang anak andate minga ni atalesa. Dugay ubus sinten pagubul ubus sinten bin pangurong doktor may ipon Allah tabaraka wa taala. Basta tabi no inin may ipon Allah. Nabang ubumanan lagaban no dalam buhay na ininum atau kamu usmus beteng sahi. Ya iyan may jamaah muslimin may ipon Allah tabaraka wa taala. Ya binas sa aminahin may jamaah muslimin. Ina bisala malaikat niya an si iye fa idza wada'tihi fasammihi Muhammadan. Bang pa inni anakan no ni anak no inin alinanun Muhammad. Takalay ko inin amban uam dan buain katal Muhammad Basir pag inalinan Muhammad duet kayo pe ko inalinan Muhammadin data dunia waktu ikateluye. Nabugay katuhan kung sa bangsine duwele asal lamo di dilem panali ko paing ko hinang ko bahat bangsine Muhammadi. Ya iyan may ipon Allah tabaraka wa taala. Sapay malaikat inin gay talesano pa inne we metteng keo. We nganak keo. Sapay ne pangilalean nun pa inne we nganak keo pagua pa inne amban kauhin sahaya danta pa inne. Danta pa inne. Sampai tariwayat pesik itebi tagna niya Rasulullah in dilem betteng inaane malam Jumaat. Si bulan Rajab. Nabakas kalebi dalam kitab fikih sinabuti gai. Rasulullah intagna niya dalam beteng inane malam Jumaat bulan Rajab. Hatinen lumalin amban Abdullah tapi dalam lahatan nakanak yene miyaan dalam lahat amina beteng amina. Bang sinabut sika am say ina tatayma bin. Say hadda. Bang tasabut sika am say pinain niya malam Jumaat may ipon na Allah taala tatayma bang ina maksudnen. Dan buah lai bang kita mag-inang makanak piniante binusab sangim mana niya sangim tanam sangim hap may ipon Allah taala na malam Jumaat Rasulullah intagna dalam beteng inane tagna lai si bukut amma ne suay tagna niya dalam beteng inane malam Jumaat may ipon Allah tabaraka wa taala iyay ina kami ulama in sikitiri mana mene waktu ruwisab. Ya iyan may jamaah muslimin may ipon Allah tabaraka wa taala yay ina kasikitehin din si waktu miyaan ilinganan we Allah taala malaikat ridwanin dinaak may ipon Allah taala inukaan jannatul firdausin si sangimi sampai nak iya maglingan dinak magtibung kelkemon sahaya data langit induk saya data bulakin si waktu may ipon Allah tabaraka wa taala tagna niya junjungan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam may ipon Allah taala. Gate biu history mauludin. Aku gay kume kompol niya may ngastelan kite bang may mag-history tay. Naien si waktu binettengan. Na sumian inanakan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sumian ia inanakan. Inanakan Nabi tay Muhammad sallallahu alaihi wasallam hulidan Nabi sallallahu alaihi wasallam yaumal itsnaini bila khilaf. Inanak Rasulullah in kana khilaf asal ilawisnin. Fi syahri Rabiul Awal ala sahih bulan Rabiul Awal i'matu mawain. Lailatul tsani asara minhu alal asah fa ibnul Jazari si sangem si kasampuk duem bahangi sangem nen malam nen yai tamanan makisikakahin. Sa pamami be koy tulo inimut-imut inonge sinduin we kamu pinain magmaulud bulan si sangem si kasampuk duem bahangi lumen lu panganakan Rasulullah in kawapatanne wal hasil kegan kampege wapat. Dumen kegan pege inanak pege yai paine kawapatan ne maluhin. Simple dume dakwah ini.
Me soal inin zaman siam 100 tahun maka sinambungan newe di si Imam Suyuti pege tagna pagua soal miaan amman Imam Al-Faqihani pege gaya baya si maulud sinambungan we Imam Suyuti ina panambung Imam Suyuti hindu puas amani hettebne pa inne asal-asal syara'in aturanin kaidahin bang nikmat mapatek kasikauhin akahun bang musibah matek kasikauhin tapukun kapanganak Rasulullah in nikmat maharga hangkan binaktul wektebi kawapat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam in musibah hangkan tinapuk wektebi dumen kita ipukun maglami-lami maggegeg pege wapat sa pege bulan sangem kapanganakan ini tandanen nakanakin bang bau inanakan sinumbalian kambing si kapitu ellew pagsyukur tuju Allah pege taga anak bang mate nega ni sunnat sinumbalian bang tinuhut-tuhut asal kemon kahapan subay akanu sa pege kite koy tututa magliw bang kahapan tinapu bang musibah yay inaka koy tulu mami be koy tulu bang bakas ngin tirigalain koy manggaga bang bakas ngin tirigagoma koy manggaga bang bakas nang kasin koy manggaga bang nguntung sakianan koy manggaga suay bang sigpitan inakaaka alom si bang niya kamatan sigpit kulay utang kulay malala sakianan bang niya may pasambat makusin pinakitihan pitakahin pinatumbok wegana isine binularit bolsahin inaka sampai dalam lumain wega bakas kapaglaok medwel leone inaka sampai dalam kusinain wega niya misan pamama daakahun bang sigpit kagai kaidahin tinapukan meipun Allah tabaraka wa taala. Ya iyan si waktu inanakan Rasulullah in si sangimi. Dakit ebag due-due. Dale pas tebi duk dale pas be kana kanten minisep tebi bisa niya makaat asali memahargain. Si sangim inanakan Rasulullah in ekka pajatu maharga. Ekka makainu-inu. Tasabut we Fatimah binti Abdullah ina bisaranin hadartu wiladati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Hadartu wiladati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam umaten kupa inne sisangem inanakan Rasulullahin faraitul baita hina wudi'ah kadim tala anuran kite kupa inne dalam lumain si waktu inanakan Rasulullahin penno edan tawe sahaya nawe sabgay penno edan tawe sahaya bag inanakan rahmatan lil alaminin pege sangem miyaan magplano heb saitanin pege andang katawan saitan we ni so ginanakan buatnya tinikul me batanin bang pain me pagua Muhammad magtuisik kelun mimindedde dugge ni gumua nasuy pagpatapit se me ipon Allah tabaraka wa taala gana tahinangde sampai tasabut we Baqi ibn Muhallad si dialam kitab ne tafsir niya pain ne tellu pagtangumulan saitan si kaisanen si waktu ye pinaglanatan we Allah si kaduenen meipun Allah Ta'ala si waktu ilabo amman lata langit pinapito lata bulan si katelunen si waktu paturun surapati ain si keempatnen si waktu inanakan Rasulullahin ang kanepdane kang magbukag-bukag bang ni aluhidjul bang bulan Rabiul Awwal pegi asal saitanin sai pegi si waktu inanakan Rasul sallallahu alaihi wasallam bungkal si hidjul meipun Allah tabaraka wa taala nayen me mapatagin si waktu inanakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam intag inanakan Rasulullahin intag maulidnin pege iya mauludin intag maulidnin duk sumian maulidnin tasabut te bine bang sumian maulidnin bulan Rabiul Awwal intag maulidnin intag panganakan yahin Pain Ibnul Jazari intag inanak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yene me tempat panganakan yahin wa kana mauliduhu bisyi'ab kaniaan tempat panganakan Rasulullah in inalenan si lahat syi'ab makanun ma'rufun mutawatirun inda ahli Makkah bang zaman lay asal baktul tempat miaan si mi'a Makkah tambal zaman lay si mi'a Makkah ini bahan amakkahin bang taabut bulan Rabiul Awwalin Ibnul Jazari magpainin hafidh qari Faina yakhruju ahlu Makkah kulla amin yaumal maulid wa yahtafiluna bidzalika a'zama min ihtifalihim biyaumil id. Kaniaan pa inni amakkahin bang pa inni bulan Rabiul Awwal si kasampuk duen baangi bata mag-ihtifal si baggegeg baglami-lami sampai usak si amban luma de pilih si hap luma Rasulullah miyaan pinayaman wede. Bageddo ini si barakat. Zaman lay. Yene zaman Hijaz pe. Zaman Hijaz pe Saudi Hinduan pe Saudi Hijaz pe
Sampai ina bisaranen wa kad zurtuhu wa tabarraktu bihi. Asal tabi sitaku pa ini tempat niaan, pahali kula inget do ku pa ini barkat. Si waktu ku pa ini tahun maghaji ku. Ko itu gak nilai tempat niaan. Pege bakas men ginantian duk toilet. Bus ginantian duk mahatta terminal. Bus ko itu lay maktaba. Maktaba. Yene isi Makkah, yene lumah Rasulullahin. Tabi sita pa ini we ku pa ini Ibnul Jazari. Tahun sana itnaini wa tis'ina wa sab'umi'ah. Si tahun may ipon Allah Ta'ala 700 duk siampuk duwe. Manen tahun 700 duk siampuk duwe magmaulud di Makkah. Katebi, kobe kamulali pa ini webe pag kuitulay lapas siya ga magmaulud tagna lay. Sa ko itu gay bayak parintanin. Gay bayak parintanin. Ek kayan kitab iluka we kume jaman lay dumendam buwa. Lamud tasabut we di si Ibnu Jubair. Asal Makkah Madinah magmaulud tagna lay. Siga pemerintah Ali Saudin Makkah Madinah pagmauluran wede. O itu ini ko pamambi itu tahun 700 me ipon tala duk siampuk duwe pagmauluran. Lai pemiaan sampai painne dapu kitab inin wa raaitu min barakati aziman kita ku paine barakat nin hajjatin manamal. Hajjatin paine barakat Rasulullahin si waktu ku paine pilih. Sampai paine makapagniat ku paine balik libut ku paine balik. Pagpalibut ko pa ini balik lengan magbisita ne si taon pa ini 800 ne duk 23 na pagpayam ko pa ini dinadjag ne inala ni lumanin naga nilai yayan may ipon Allah Ta'ala ine mapajatuhin may mapatagin may jamaah muslimin may ipon Allah Ta'ala maknanin bang jaman lay asal magmaulud magkamadinahin naubos pa hindi peklawong siya bahasa natasabot may guruhin ang sini tamanan hap tempo Rasulullah ini na magsunog-sunog. Pasong tempohin, pasong laatnin. Pasong laatnin, pasong ngay kahapnin. Na jaman lay magmaulud. Sumiyan ngay magmaulud ko ituro. Nausangkan kita bida ulali, bangway dilem laat tebi ek kameges magmaulud tegi ek ka makadji lahi bugay bayak parintarin usta buori sampai pitu. Bus ek karusa gay magmaulud me ipon Allah Ta'ala pege niya me sweldo ni amban Saudi. Bu pinangan de setura bu amban report de subay setu naggaan magmaulud gay bayak pagmauluran. Pege oras 7 takite si pagmauluran atau bayak magmaulud bekkat kadirin billahin hangkan daka mulali nakite bayak terage. Basa kita ibinangga kita bilasate bisi Rasulullahin ubus me ipon Allah Ta'ala tarupang kita ruk me sai nadaa me jamaah muslimin me ipon Allah Tabaraka wa Ta'ala. Lu amanamal me jamaah muslimin me ipon Allah Ta'ala bang sinabot yene pasalan sira kapanganakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ili bahu tampat me kapanganakan ni napipe palato na me pamasusu iye ngipat iye me ipon Allah Tabaraka wa Ta'ala. So ilamod do sa kaman kabayaan te sinabot yene nabot kite me ipon Allah Tabaraka wa Ta'ala amban me kasinduehan kaalan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pagi ginelal Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam inin me jamaah muslimin me ipon Allah Tabaraka wa Ta'ala ginelal iye insanul kamil. Yene manusia cukup iye. Cukup yene Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam gania kulang si iye. Gania kulang si iye me ipon Allah Ta'ala. Namula-mulanin nabut adda kite pangadatan ni. Kakompleto pangadatan Rasulullah. Pagi Rasul sallallahu alaihi wasallam tamanan Nabi ni ibha pangadatan nin. Ha pangadatan Rasul sallallahu alaihi wasallamin. Dan buang barne pangadatan ni me ipon Allah Tabaraka wa Ta'ala tatilew Aisyah radhiyallahu ta'ala an. Ina tilaw ku si Aisyahin suilat Aisyah radhiyallahu ta'ala anha kaifa kana khuluqu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Okay pa ini Aisyah sa ingge kaniaan addat Rasulullahin. Faqalat magpain Aisyah kana khuluquhul Quran kaniyaan pain ni Rasulullahin addat nin addat Quran yarda lima yardahu wa yakdzabu lima yabghaduhu kasulutan Rasulullahin ine kinasulutan we Quran astelan Rasulullahin ine kina astelan we Quran namam biko kita po itu magpangadatan kita ko pangadatan Rasulullahin niya waktu kasulutan kita bangi kasulutan nafsutin niya waktu astelan kita bangi ka astelan nafsutin. Nama me ko sinwelo hang kalagihan kita di subay binasahan si Rasul sallallahu alaihi wasallam. Duk kita bi kasulutan ine kasulutan Quran, duk kita bi astelan ine ka astelan Quran. Dapat kita ko itu kasulutan bangnya kasulutan nafsute, astelan bangnya ka astelan nafsute.
Ya iyan may ipon Allah Ta'ala. Tandaanin bang kyaw sigpitan magmabuk kyaw asdelan. Sarang-sarang ili may ipon Allah Ta'ala. Tayma no pegiamban Allah Tabaraka wa Ta'ala. Kaniyaan Rasul sallallahu alaihi wasallam lamud amban ne khuluk ne pangadatan ne asjaun nas. Tamanan bahani hipaa. Bahani. Rasul sallallahu alaihi wasallam tamanan bahani ni manusia. Tasabut dire kabtangan ne pege ininggal-inggal si pagbonoan, pege tagna lebag magbono, niya ginel lalwe de mukaddima amban deluhan. Pasong amban kuntara dan buak, pasong amban tindek dan buak. Nede bay awa pangeleg me sahabatin iye, padahelu di si Ali, padahelu di si Khalid, padahelu di si Omar, padahelu me sinduehin. Pindambuli Rasulullah ini pak. Tak rini kuas sedang kepakin. Kabayaan kami bepa ini asal Nabi lu. Asal bos milu napagwa Rasul sallallahu alaihi wasallam ay kabahaninin ina bisaranin ana nabiyun lakadim nati ane ko pa ini nabi dumen puting Ibnu Abdul Muttalib panubu ko Abdul Muttalib nawagay panubu Abdul Muttalib panubu bahani bang si Hamzah bahani ginellal maipun Allah subhanahu wa taala asadullah ginellal ya layon Allah taala pege bahani maipun Allah pi ajamate iwene lamud tagnatak lamud amban me tagnatak na syahid mebegan Rasul sallallahu alaihi wasallam kato ambi si Hamzah bahanihan nei sali bahani pe Rasulullah inamban niya we pege sali FCN siit ne pe si Hamzah makapagsaw-susu pe si Hamzah pame siit ne pe si Hamzah makapagsaw-susu pe duksi Hamzah makasusu se me ibnu taala pusi Suwaiba al-Aslamiyah yene bataan Abu Lahab maka susu si hangkan magpongkinai Rasulullah induk si Hamzah amban susu ubus siit Rasulullah in si Hamzah hangkan pasal bahan itu ome ipun Allah si Ali mismo painin di si Ali makajari ne bahani anden ina bisara si Aliin pain si Ali radhiyallahu taala an kunna idza amyal ba's wa kafal qaumul qauma ittaqaina bi Rasulillah kanian kamihin pain bang magheghed ne pagarjaanin asal maglagu meine maglipugpug nila ay kaumanin asal magsigpit ne kanian kamihin pain ni pain kami si Rasulullah inaligan sa Rasulullah sabab kabahan ni Rasulullah nakita suwe kita bahani bang si kasabennalan suwe kita gingatu bang si kabatalan ina pe nabi tay Muhammad sallallahu alaihi wasallam ina pe hinangnen pain Rasulullah pe fuddiltu ala nasi bi arba'ah tapabidda ko pa inni amban me manusia ampat kata biddaan kun ina kata biddaan Rasulullah si ka isanin as-samaha pegi Rasulullah bati maaf Rasulullah ta kontrol ni amanen bang niya kastelan ni murang maaf pamambi adjay maka matay si Hamzah maka syahid si Hamzahin si Wahsy maka bisara iya suway makamatay puan sampai hatusan suway pagtaabot mag-Islam si Wahsy miyaan pinihawe ni Rasulullah tinayma duwe ini tinayma duwe Rasulullah ini hadja bisaranin dakew hadja pa ini dawutan to pakite si aku ta isib ko pa ini si itkun ta isib na si Hamzah may ipon Allah so ibang tenged nga maap Nabi tay Muhammad sallallahu alaihi wasallam si kaduenen katabindaan ni amban me sinduwe as-sajaah pege bahani yayan me ipon Allah taala si katelunen wa kathratul jima hatinen me ipon Allah ek kaandanen suwega kasalla we andane basagan me ipon Allah tabaraka wa taala demikian me ipon Allah wa kathratul batshi lamud me ipon Allah tabaraka wa taala Nabi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam asal basagi kesegan sin pabaranan nen me ipon Allah tabaraka wa taala iyan me hal Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sifatnin tasabut isabe si Jabir ibn Abdullah pain si Jabir ibn Abdullah kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akramun nas kaniaan pa ini Rasul sallallahu alaihi wasallamin akraman nas tamanan mulia ni tamanan atul ni tamanan sayu ni Rasulullahin masu ila kapun syai'an faqala la Rasulullahin sayunin ga iya bakas pamakuhan ini magpain iya kaniya sayuan Rasulullahin ga iya bakas pamakuhan magpain kaniya ni hente sayuan nin say koy kite bisan dunia maggaga dapeke pamakuhan bang patek ka bisan ngalibli sawe
Kabayaan yung palibri hadja kita, gaya banyak ngalibri sawe. Na banyak kam sayu, istori te bi Rasulullah lekat te bi sayu manamal. Sayu Rasulullahin. Tasabbut wa Anas bin Malik radhiyallahu taala anna rajulan sa'ala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ghanaman baina jabalaini fa'atahu iya. Oh dan buat waktu niat maku kambing dan buat lapis si Rasulullah pinaku kambing nen dan buat lehak punu pangurung ya Rasulullah kambing nen. Dan buat lehak punu pangurung kambing nen kemun. Pagmole lalamian me ipon Allah taala kauman net tala pewek kek din maglingan ni. Ina bisaranen ya qaum aslimu fa inna Muhammadan fa wallahi inna Muhammadan yu'ta ita'a man la yakhsal faqra. O kami kauman mag-Islam kaam Muhammad pa inne sapaan ko si Allah taala sayu bangurung ge tinalew miskin. Bagi Rasulullah indumen epaasik ahin si agama Islam sabab dakwaan ni hajja. Dumen hajai kemon labeyan sabab baanine sabab sayune sabab hapangan datanne yai pasekan ahin sa agama Islam bayu-bayu kemon kidut kuhibal nen dakwah nakite bahasa ngandel hadja kita si kata ute ngandel hadja kita si kata ute nadaa subay ekat abu ote me ipun Allah tabaraka wa taala. Demikian Nabi sallallahu alaihi wasallam wa kana ahlamun nas. Tamanan maase ne manusia si pagkasine manusia Rasulullah. Maase, malasa, lunug si pagkasine. Pamambie, su'ila du'a ala qaumil minal kuffar. Rasulullahin inangut dia dinakmaku paguhan nebe o Rasulullah me kauman kafiri ambat ne se pinatekhan murka wa Allah taala bin insana. Ana bangkiti hatu sayen tan kitebi ne. Me ulama mismu ulama ko itu ekka ulama nukna. Nabi Rasulullah enggak bakas nukna. Inangut ati we me kauman kafir nerina pinakupakuanin ambat ne pinatekhan latab kaumanin ina bisa Rasul sallallahu alaihi wasallam la da apa ini innama buistu rahmatan walam ub'ats adaba in aku pinabuok we Allah taala rahmat dumen ku pinabuok we Allah taala murka gay baya Rasulullah in bangnya siniksa me ipun Allah ya iyan me ipun Allah oh si waktu ya si Taif pinagtibagan pagua me lahain amban me kusune ina bisaranen me ipun Allah ngan dua tuju Allah taala Allahumma ighfir li qaumi fa innahum la ya'lamun ya Allah ampunun me apauman kun pegak katauhan de bang ini binuh kutu ana bang kite pul sukna da keu ngama aku sinduelu hadja ngamahan kita pege magkisah rasul kita pege magmaulud kita supaya kita gak kita ngamahan siye kala saan te siye esebte siye ko gak katauhan di hadja inakate tu ko hadja kita tuksa de man katalahan ye kuyen me baya pinatekhan murka segai pege snep kita biramite Muhammad sallallahu alaihi wasallam sepute bi o ko tasabut we tuan husnilai bang setalanggal te baya du kita ngasep siye baya du kita nalam siye baya kita magsau-sau duk siye sa pege problemahin gene kita bisa nasib de gene se bisan mayam para geta salam te gene se bisan patapit du kita ge kapag sauduk siye Rasul sallallahu alaihi wasallam pay mambi kafir nete suwe ge rubaya pinetekkan bala nakite bi antag kita bisa nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam me pangadatanen wa kana asaddu hayaan minal adra leman Rasulullahin amban bujang pangadatan Rasulullahin bati iya pe amban bujang pege bujang lu para hajja maka antut si mede luan kinasahannya asal leman manamal leman Rasulullahin tandanen bati iya Rasulullahin la yuthabbitu basarahu fi wajhi ahadin leman ia bisan mayaman atud julwe a payaman ni adja say umpi patondo dimen ko kita bang makapayam ni agen lepas sawe ini payam Rasulullah in bati iya leman di mayaman sawe ni gay patatap ni payaman adja say bus patondo Rasulullah pega iya nen me ipon Allah taala sampai tasabut ke Aisyah kaniaan bain Rasul sallallahu alaihi wasallamin ma ata ahadan min nisa'i illa mutaqannian yur'a thawba ala ra'sihi wala ara minhu wala ara minni wala ra'a minni kaniaan bain Rasulullah in bang ia mabettad sadakane sime kaandahanne kaniaan nen magkukubduk semme
Magpupubog sembeng. Sampai pain Aisyah radhiyallahu taala anha, gay gana pain takite kami amban i, dugana takite ni amban kami. Lah ini ya problema ne bang mekite duk me sawe te halal. Sumagawa nen me ipun Allah taala Rasulullahin sabab kaya ne me ipun Allah taala sai. Wa kana la yantaqimu li nafsihi wa la yaghdabu laha illa idza antuntahaka urumatillah. Kania anda Rasulullahin bang niat min sana iye musa iye ge bisan malis. Kaya te bihente. Epi histori me meta to ete bang tinibag duk batu males duk pan. Nage bisan ta umales. Bang niya lu me bang bininsana ge ta umales pa yung iyan ne pangadatan Rasulullahin teddo ni. Iyan ne pangadatan Rasulullahin. Hangkan kite bi pihate bi. Aku bang pateka pihak buhet bang kubinisaan ge kumales. We bang pateka hatu pegi na kita tu tepet paturul-turul masih males. Masih males. Napin ko sa bang kupinos bang kubinisaan mo tu kita makabales. Bang heptin hut-hut pasagaranon ni. Pasagaranon ni. Na Nabi tayo Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa ili malaingkan nen meke ngama Rasulullahin bang sara tabanggain. Kaya me niya dan buah den de amban bani mahzum makatangkeu ubus binoi yang magbisara we Usama bin Zaid bahasa gene be pinanis pege den delay maharga ngama Rasulullahin pege sara sung kinunop-nupanin pa Rasulullahin wallahi law kanat Fatimah binti Muhammadin sarakat laqata'tu yadaha. Sapahan ko si Allah taala bang pain ne kaniaan Fatimain anak Muhammad makatangkeu putuk puru tangan nin. Nami kesa pain te sine ruk sine makna nen hawal kaadil nen hawa pamebeg ni kasaben nalan bisan pi anak ni. Ben ko kita ruk katawhan wallo nakura pege makatangkeu ni nen honorable pe. Pag-share pe sinaliut pe saiin inan tidak tinambahan loho pe bang si pagkarajaan. Buin ne keu hek kada tatangkeu ni harta rakyat. Ya iyan me jamaah muslimin me ipun Allah tabaraka wa taala. Yai Nabi tay Muhammad sallallahu alaihi wasallam me ipun Allah taala. Ubus inang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam gaya magtigas-tigas. Ina hinang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallamin ma khuyira baina amrayni illa ikhtara aisaruhuma ma lam yakun ithman. Bang Rasulullah pinapenian dua perkala inin bilang inin murah pinenek we ni mamurahin. Basta garunya kalaatan ne meipun Allah taala. Wa ma abaqa aman qat inistahahu akala wa illa taraka. Rasulullah isi tengen pagkakan gak bakas ngurungan kinakan salah pene kinakan iwide te iwin. Kuite ukse kinakan im. Ina hinang Rasulullahin bang iya baya mangan iya bangga ilibahan ne. Kue me umanen pinaharapan ne sedang buat tempat pinaharapan ne ibid bakas tinunu. Nasong nengok ngantan ne sai napain me sahabat nen Rasulullah inna hadub. Pagod kita ibid wen Rasulullah. Ina hinang Rasulullahin gak iya mangan. Pinabalik kene tangan nen. Natinila we sahabatin, oh Rasulullah haram iya angkan gak kakannu. Ina bisa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la. Walakin lam yakun bi ardi qaumi. Duen pa inne masak ek kamanamal si palaihanku. Nah, mo ngeke kita lo na pinang ini terang kila kanan lo magkakandang ko me pahang. Mai usbang magkakan sinduhin ki hampel lo we kabal. Ada Ut bang magkakan endong me kasi sinduhin lo na ko saw da. Rasulullah enggak bakas na lakinakan. Bang baya kakan ne bang gebaya lebahan ne meipun Allahu tabaraka wa taala. Wa kana la yaqulu muttaqian. Pamambi ada Rasulullah ge mangan pabakba pasare-sare. Asal inungan we ihtiram sampai kinakan ne. Ya iyan meipun Allah taala. Ya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam me jamaah muslimin meipun Allahu tabaraka wa taala. Sampai dan buah mandek kinakan kinabayaan Rasul sallallahu alaihi wasallam yuhibbul halwa wal asal baya ia simek mamis tu kimek sokal. Ya iyan me jamaah muslimin me ipun Allah taala. Sampai tasabut Abu Darda kharaja minad dunya wa lam yasba min quddis syair. Rasulullah dinen simek pagkakanen sampai taala ia mendata dunia tu gak bekas sesuhan mangan. Gak bekas ngesuhan mangan pad me ipun Allah tabaraka wa taala Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bang patek kape wakana ya'ti alaihi syahrun wa syahran la yuqadu fi baitin min buyutihi naran. Kaniaan Nabi Muhammad nara, kaniaan Rasul sallallahu alaihi wasallamin bang patek kape 6 bulan 2 bulan GPL lum ebut silumanin. We me ipur subhanahu wa tabaraka wa taala sabab kapamangan. Ben ko kite mahuto ni gay palin. Gay palin me ebutin me ipun taala gana kabento behein me ipun Allah. Wa kana sallallahu alaihi wasallam aktsarun nasi tawaduan. Rasulullah tamanan diawa ni buhanin. Gaya buhan.
Taman diawa de buhan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bagi siluma kanian me ipun Allah taala yakhsifuna lahu ngahatul me sinilasne, ngalak me pisakne, ngalait me sinilasne Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ngalepi me sinilasne me ipu subhanahu wa taala. Wa ya'dimu fi mihnati ahlihi kanian Rasul sallallahu alaihi wasallam magtarabaho sa biya si me luma. Wa yahlibu syat kanianen magbestilan do sa me gatas me hinayib init doan me ni. Itarabaho Rasulullahin wa yaudul marid. Rasulullahin misita rusab me asaki. Iya Rasul sallallahu alaihi wasallam kanianen bang niya me ngimbait iye napili do sa biya me ipu taala. Sali do kanian mangimbait iye dayahan atau miskin. Bagi kita ko itu me kihadja baya bang dayahan. So ibang miskin dia bisa dipilih me ipun Allah subhanahu wa tabaraka wa taala. Iyan me jamaah muslimin kaalan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Na sampai langud pe amban kaalan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pege ginella Rasul sallallahu alaihi wasallam insanul kamil. Ini manusia cukup me ipun Allah taala lamud me amban cukup si Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ilmu. Pege Rasul sallallahu alaihi wasallam bangke mondu ka nabi-nabihan ka nenia pa kompeto ilmu ni nabani. Pege katuan pe Quran katuan pe ilmu katuan pe saddi. Ini bisara Allah Ta'alahin. Wa anzalallahu alaikal kitaba wal hikmata wa 'allamaka ma lam takun ta'lam wa kana fadlullahi alaika 'azima. Rasul sallallahu alaihi wasallam pada Allah Ta'ala duk pinaturu do Allah Ta'ala si kau Muhammad Qur'anin wal hikmah duk ilmuin. Hatine niat pe pamanu Allah Ta'ala Rasulullah enggak lain dalam Quran ilmu pamanu Rasulullah. PGX ka makna hikmat dan bu aman makna hikmah i ilmuin. Dan bu aman maknane pamusal ilmu. Yene nia ilmu ne tau magtep bangsa ini pamagwa na ilmuin. Wa 'allamaka ma lam takun ta'lam tuan kami pikir pada Allah Taala o Muhammad gak kinatauhan. Wa kana fadlullahi alaika 'azima kaniaan kalabihan Allah Taala si kauin o Muhammad hadja manamal. Kata hambi ilmu Rasulullahin tasabbut wa Abu Dzar. Tasabbut wa Abu Dzarrin radhiyallahu taala an ilmu hadja Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bain Abu Dzar laqad tarakana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ma yahriqu ta'irun janahihi bis sama illa dzakara lana minhu ilman. Bain Abu Dzar inambat sabennal did bainne inambanan kami bainne we Rasulullahin pusaka. Ine me bainne pusaka pangamban ne kamihin ga bainne niya bakas manuk-manuk takite we kami datah langit inusa adja we manuk-manuk lay pepik nen pinakaya usai malaing pinausa adja malaingkan nen sinabut ne we Rasulullahin bang ine binu manuk-manuk lay ilmu i. Heling manuk-manuk aja, usak beb-bebik di aja, makna ek hati ilmu mismo heling manuk-manuk kita hati te. Aku dapat heling manuk-manuk sinias au me hajja hunitan kung hati ini. Sinias au me hajja manusia, aduh, namanya sa bebik manuk-manuk. Rasul sallallahu alaihi wasallam tingkuak manuk hajja, tahati we ni. O bang mek ningkuak manukin pada Rasulullahin bang kamakale manuk ningkuak dongak pangan dua pegi mahakite iya malaikat. Hangkane manuk lu magday elo wag tingkuakan. Bang sab kampay ni makale suara himar dongak kaman dua amike patalibun kam aman bala aman kalaatan pengiti saitan. Billahi batu histori mi batat tueten bin bang magmaan sabiin pinanni alaatan palingan. Pagpikite magtu siniri kisab diretso. Magtu siniri kisab diretso. Bagaimana naga tabut ilmu te. Aku kahak bisan aku sa ili me ipon Allah tabaraka ba tabut ilmu te. Bagaimana ka sa eling manuk-manuk bisa duhati bisa nagurong pati ka petahati. Bisa pihati sinulat na dalam kitab ge petahati. Niya magsulang asal maulud tu bang kemon kita maghati ni. Nangkan itu magsulang pagi niya kay maghati ni. Niya mag-ikhtilaf si hukuman bang kemon makahati hukuman. Gana sa pagi niya maghati ni niya kay maghati ni. Na pagi Rasul sallallahu alaihi wasallam ilay kajukupan ilmu insi. Tandaan ni kabtangan ni pandak-pandak luha salasayan ni. Paiman bihadja pasal kabtangan ni may pay ni latag dabdakew ngama. Dakew ngama. Niat sahabat pilih siya nga kan may nasihat si Rasulullah nasihatan ko bani latagdab dato nga mabalik ni sa bani latagdab balik ni sa latagdab upis inuat ni ulama kitab me dandang yung subuk din makna hadja latagdab wey bangkew nga ma makapupot kew kay bidda bangkew nga ma makapapate kew bangkew nga ma makagasod kew bangkew nga ma may ipon Allah taala makapapate kew bangkew nga ma niya waktu katimanan no andanon may katiman kew si Allah amadu iponan nit makapessa makapagkaat kew kanya nangkan latagdab. Nalu asalas saya ni. Nakaru sampai Rasul sallallahu alaihi wasallam kalimat yene me ibnu taala alaikum bisunnati wa sunnatal khulafa'ir rasyidin.
Musammulamud la'i meipun Allah wa iyyakum wa muhdatsatil umur fa inna kulla muhdatsatin bid'ah. Mambi hajjala paling lu hayu sinalase me ulama tebi kitab malallah malasayai pasal hajja kullu lay kullu niat dan buah kitab ulama inalenan Imam As-Subki Tajuddin As-Subki pasal hajja kaidah kullu. Bang ini maknanin bang kemon ke bang pi makanak ko itu bang ni makita kullu kemon na bang ni na kitere hinang baule pasti. Ini kau migi katauhan ni. Pegek ilmu pandak-pandak meipun Allah. Me jamaah muslimin jeru tapatahak tebi histori ini importantihin na dan buah amban me maksud tebi sangen tu magmaulud ini dan buah amban ini nang sipak maulud histori kahalan Rasulullah na maka histori ni kitebi kahalan ne me pangadatan ne me sifat ni ngalekat kitebi duk me mapaatag si Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam me jaman ne inanakan ngalekat kitebi me ibro taala ni alai me teddo tebi ya ian me ibun Allah taala demikian ne lamu du sabab me ini nang si me pagmaulud dia kitamu taam na ikata hidayah tebi nespenesan na maulud tebi sabiin insyaallah tabaraka wa taala me jamaah muslimin bang niat tilewbina tiap batek tiap guruten pegewe ga ni teman saya kitebi wa qulu qawli hadza wa nastaghfirullah li wa lakum wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dua tak ni kat tu dua minggu. Dan juga tu ni sekali. Ni sekali kan. Astaghfirullahalazim la ilaha illa huwa la ilaha illa huwa